Veliki pozdrav, dragi ljudi, i dobrodošli na naš kanal. Sve počinje na izgled bezazleno. Intervju za ugledni srpski list Politika, a sagovornik je Alice Weidel, ko-predsjedavajuća njemačke stranke Alternativa za Njemačku, odnosno AfD. Ono što ona tada izgovara bit će povod za višenedeljnu hajku, ali i za otkrivanje dubokog raskola u njemačkoj političkoj sceni. Kako prenosi kanal 1, Weidel tom prilikom izjavljuje da bez učešća Rusije neće biti mira u Europi. Kaže da je to gorka realnost koju Zapad prikriva već 4 godine. Njeno obrazloženje je jednostavno. Rusija je evropska zemlja, kaže. Sankcije i eskalacija, prema njenom mišljenju, samo su naštetili svima. Dijalog, energetsko partnerstvo i dobri odnosi sa velikim silama. To je po njoj ključ opstanka Europe. Ali, dragi gledalci, tu priča nestaje. Istog dana drugi mediji, Vesti online, iznose znatno širi kontekst tog intervjua. Prema njihovom izveštaju, Weidel je upozorila na nešto mnogo konkretnije. Ona kaže da bi prenagao ili bezuslovni ulazak Srbije u Europsku uniju značio odricanje od velikog dela teško izborene nezavisnosti. Interesantna konstatacija. Dalje koristi i teške reči: disfunkcionalna Evropska unija, birokratija, ideološki zahtevi, slabljenje nacionalnog suvereniteta. Ovo je moment kada stvari postaju ozbiljne. Weidel ne napada samo spoljnu politiku EU, ona direktno poručuje Beogradu: vi ste impresivno stabilni, imate svoju ekonomsku dinamiku, nemojte da žrtvujete nezavisnost za nešto što jedva funkcioniše. Dalje, i ne samo to, ona predlaže potpuno nov model odnos Njemačke i Srbije, pragmatičnu bilateralnu podršku, poštene trgovinske odnose, investicije, prenos tehnologije, kulturnu razmjenu, sve to, kako naglaša, bez političkog tutorstva. Vesti online čak idu korak dalje u analizi. Njihova redakcija piše da u vremenu kada Brisel sve češće pred države kandidate stavlja političke i ideološke uslove, stav Weidel deluje kao retko otvoren glas u prilog suverenizmu. Poruka je jasna: Srbija ima pravo da ide sopstvenim putem sa Evropskom unijom ili bez nje. Dalje prelazimo na 18. maj. Njemački portal Der Westen objavljuje tekst koji diže tenziju na maksimum. U pitanju je potpuno drugačiji narativ o istoj ženi. Dok su srpski mediji Weidel prikazali kao pragmatičnog analitičara, Der Westen piše da Weidel prikazuje Putina kao žrtvu. A šta je tačno rekla, da vidimo? Na forumu o odbrambenoj politici parlamentarne grupe AfD u Bundestagu, Weidel je izjavila da ukrajinsko vođenje rata predstavlja visok rizik sigurnosne politike i za Saveznu Republiku Njemačku. I tu dolazi onaj deo koji će pokrenuti lavinu komentara. Ona je upotrebila metaforu. Citiram je: ne možete stalno gurati usijanog vožđe u oko velikog medveda, a onda očekivati da se ništa neće dogoditi. Rusiju je nazvala velikim medvedom i upozorila: on će na kraju uzvratiti udarac. Dalje, Der Westen navodi da AfD već godinama održava bliske kontakte i intenzivnu razmjenu sa Rusijom. Podsjećaju da su se nekoliko političara AfD javno izjasnilo protiv sankcija Ruskoj federaciji. Čak navode konkretan primjer. Član parlamenta Markus Frohtmajer planira putovanje na Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu početkom juna 26. I sada dolazimo do suštinskog sukoba. Der Westen prenosi reakciju vojnog stručnjaka i politikologa Nica Langea. Inače, Lange je na društvenoj mreži X udario kao grom. Kaže: AfD ne može da se odluči da li je Putin miroljubiv i samo gurnut od strane zlog zapada, ili je Putin toliko brutalan i nasilan da ga ne smete provocirati jer će vas inače bombardovati kako god. AfD govori u ime neprijatelja, tvrdi. Ljudi, ovo je ključni trenutak cijele naše priče. Lange, vojni stručnjak, ne raspravlja o tome da li je Weidel u pravu ili nije. On napada samu logiku njenog razmišljanja. On kaže: vi ne možete istovremeno da krivite Zapad za rat, a onda da kažete da se Rusija ne sme dirati jer je opasna. To je po njemu intelektualna nepoštenost. Der Westen zaključuje da je spor oko njemačkog ponašanja u ukrajinskom ratu još daleko od kraja
i da će ovakve izjave Weidel i dalje izazivati burne reakcije. Dakle, ljudi, sa jedne strane imamo Weidel u Beogradu koja priča o pragmatizmu, o pravu Srbije na sopstveni put, o potrebi da se Rusija vrati za pregovarački sto, a sa druge strane Weidel u Berlinu upozorava da je Zapad taj koji rizikuje guranjem usijanog vožđa u oko medveda. A gdje je istina? Istina je da je Alice Weidel dosljedna. Ona dosljedno govori da je Zapad napravio grešku sa sankcijama, dosljedno govori da je dijalog sa Rusijom jedini put, dosljedno upozorava na posljedice eskalacije. Ali Dea Western i vojni eksperti u tome vide nešto sasvim drugo. Oni vide opravdavanje agresora. Oni vide strah koji se prodaje kao realizam. Oni kažu, ako je Rusija toliko opasan medved, onda joj baš zato ne smete popuštati. Ako je Rusija miroljubiva i naterana na rat, zašto se onda bojite njenog uzvratnog udarca? To je kontradikcija koju Weidel prema njihovom mišljenju nikada nije rešila. Dalje, Vesti online su u svom komentaru naglasili još jednu stvar. Kaže, Weidel je pohvalila impresivnu stabilnost i ekonomsku dinamiku Srbije. Pohvalila je srpski put i poručila da se balkanski problemi, pre svega pitanje Kosova i Metohije, mogu rješavati samo realizmom i uvažavanjem interesa svih strana, ne političkim i ideološkim pritiscima iz Brisela. A šta to znači u praksi? To znači da Weidel nudi Srbiji ono što EU nikada nije nudila, partnerstvo bez uslova. Njemačka koja neće da bude tutor, već ravnopravan partner. Njemačka koja kaže mi ćemo da trgujemo, da investiramo, da razmenjujemo tehnologiju, a vi odlučite hoćete li u EU ili ne. Dea Western pak ovakav stav tumači kao deo šire proruske agende, podsjeća da je AfD proruskija od mnogih drugih njemačkih stranaka po pitanju sankcija, energetske politike i rata u Ukrajini i da se to ne može odvojiti od izjava koje Weidel daje na Balkanu. Hajde da uđemo u suštinu problema. Kada Weidel kaže da je ukrajinsko vođenje rata visok rizik sigurnosne politike za Njemačku, šta ona zapravo misli? Ona misli da Njemačka slanjem oružja Ukrajini dozvoljava Ukrajini da izvede napade duboko u Rusiju, napade dronovima, kako je navela, i to po njoj predstavlja provokaciju koja može izazvati ruski odgovor koji će direktno ugroziti i Njemačku. Vojni eksperti poput Nica Langjan kažu da je to potpuno pogrešno čitanje situacije. Oni kažu, Rusija je ta koja je napala Ukrajinu. Kažu, Rusija je ta koja svakodnevno bombarduje ukrajinske gradove. Rusija je ta koja prijeti nuklearnim oružjem. A vi kažete da je opasnost u tome što se Ukrajina brani. To je po njima izvrnuta logika. A ono što Lange posebno kritikuje je to što AfD nikada nije osudio Rusiju kao agresora. On kaže, oni fluktuiraju između dve pozicije. Ponekad kažu da je Zapad kriv što je izazvao Putina. Ponekad kažu da je Putin toliko lud da će napasti Njemačku ako ga se dotakne. Lange tvrdi da obe pozicije vode ka istom zaključku. Njemačka treba da prestane da pomaže Ukrajini i da prihvati ruske uslove. I tu dolazimo do najdelikatnijeg dela. U Dea Western tekstu se navodi da je Weidel napravila neobično poređenje, veliki medved. Ovo poređenje za njemačku političku scenu posebno osjetljivo, podsjeća na hladnoratovsku retoriku, ali u izmenjenom obliku. Za razliku od hladnog rata, sada jedna njemačka političarka otvoreno kaže bojim se medveda, pa ga nemojmo dirati. Kanal 1 je, podsjetimo, preneo ideo gdje Weidel kaže da su sankcije protiv Rusije imale negativan utjecaj pre svega na Europu. To je činjenica o kojoj se manje raspravlja. Njemačka industrija je teško pogođena gubitkom ruskog gasa. Inflacija je skočila, životni standard je pao. Weidel koristi ove ekonomske argumente da bi podvukla svoju tezu. Sankcije su kontraproduktivne. Ali Dea Western i Lange ne raspravljaju o ekonomskim posljedicama. Njihova kritika je isključivo sigurnosna i moralna. Oni kažu, ne možete da pravite mir tako što ćete žrtvati Ukrajinu. Ne možete da pravite mir tako što ćete prihvatiti rusku aneksiju ukrajinskih teritorija. Ne možete da pravite mir tako što ćete dozvoliti Rusiji da sačuva vojnu moć za sljedeći napad. I sada dolazimo do onoga što je nama ovdje najvažnije. Zašto je Weidel se obratila baš Srbiji?
Zato što Srbija jeste raskrsnica, zato što je odluka Srbije o ulasku u EU ili o euroatlantskim integracijama od ogromne važnosti za ceo region. Vajdel nije slučajno pohvalila srpsku impresivnu stabilnost i ekonomsku dinamiku. Ovo dolazi baš kada EU sve više uslovljava svoje proširenje. Od Srbije se traži priznanje Kosova i Metohije. Od Srbije se traži usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije, što u praksi znači uvođenje sankcija Ruskoj federaciji, a Vajdel kaže: ne morate to da radite. Mi, Nemačka, možemo da budemo vaš partner i bez toga. Interesantno. Dakle, to je ogromna ponuda. Nemačka je ekonomski motor Evrope. Ako Nemačka kaže da će da investira u Srbiju bez političkih uslova, to menja računicu za Beograd. Do sada je zvanični stav Berlina bio: idite ka EU, ispunite uslove, mi vas podržavamo. Vajdel nudi alternativu: idite svojim putem, mi ćemo vas podržati bez obzira na to. A sa druge strane, Vajdelino upozorenje o Kosovu da se problemi rešavaju realizmom i uvažavanjem interesa svih strana također odudara od zvaničnog stava Evropske unije. Brisel je godinama govorio da dijalog Beograda i Prištine mora da se završi međusobnim priznanjem. Vajdel kaže ne. To je pitanje koje se reša bez ideoloških pritisaka. A šta to znači? Možda znači da Nemačka pod AfD ne bi insistirala na priznanju Kosova. Možda znači da bi Nemačka prihvatila neki vid teritorijalne razmene. Možda znači da bi Nemačka jednostavno ostavila to pitanje po strani. Dragi gledalci, ovo su ipak samo spekulacije, jer Vajdel nije dala detaljan plan, ali pravac je jasan. Ona nudi Srbiji ono što je EU nikada nije nudila, slobodu izbora. A šta ako Vajdel bude na vlasti? Da vidimo. Pitanje koje niko ne postavlja i koje je najvažnije: šta ako AfD uđe u vladu? Šta ako Vajdel postane kancelarka ili ministarka spoljnih poslova? Ovo nije nemoguće. AfD raste na nemačkom nezadovoljstvu. Ekonomska kriza, migrantska kriza, rat u Ukrajini, sve to diže rejtinge alternative. Der Westen nas podsjeća da AfD već ima bliske kontakte sa Rusijom i Putinom, da njihovi političari planiraju putovanje u Sankt Peterburg, da se zalažu za ukidanje sankcija. Ako bi AfD došla na vlast, cela nemačka spoljna politika bi se okrenula za 180 stepeni. A šta to znači za Srbiju? To znači da bi Nemačka postala zagovornik srpskih interesa u Evropskoj uniji umjesto da bude produžena ruka Brisela. To znači da bi pritisak na Srbiju da uvede sankcije Rusiji nestao. To znači da bi pitanje Kosova palo u drugi plan. To znači da bi investicije išle bez političkih uslova. A sa druge strane, Der Westen i Lange upozoravaju da bi takva Nemačka bila izolovana u Evropi, da bi se Nemačka sukobila sa Francuskom, Poljskom i Baltičkim državama, da bi Evropska unija ušla u najdublju krizu do sada, da bi Rusija dobila sve što je tražila bez pucnja. Der Westen zaključuje da je Vajdelin stav visok rizik za Severnu Republiku Nemačku, ne zbog rata u Ukrajini, već zbog toga što nemački političari poput nje razaraju jedinstvo Zapada. Alice Weidel je istovremeno pohvaljena kao pragmatični realist u Beogradu i osuđena kao proruski apologeta u Berlinu. Dve priče o istoj ženi ne mogu biti više različite. Jedni kažu ona želi mir, dijalog, partnerstvo. Drugi kažu ona opravdava agresora i podriva bezbednost sopstvene zemlje. Istina je kao i obično negde između. Vajdel jeste dosledna i zaista veruje da je Zapad napravio grešku sa sankcijama i eskalacijom, ali ta doslednost je ono što je čini opasno po establishment, zato što ona nudi alternativu i ta alternativa, bez obzira na to da li je ispravna ili ne, privlači sve više ljudi. Srbija je u ovoj priči dobila neočekivanog saveznika. Liderka nemačke opozicije otvoreno kaže: imate pravo na svoj put, mi ćemo vas podržati. To je poruka koja odjekuje u Beogradu mnogo glasnije nego što to žele da čuju u Berlinu i Briselu. Dakle, dragi gledalci, odnos snaga se menja. Evropska unija je disfunkcionalna, kako kaže Vajdel. Nemačka kancelarija je pod pritiskom da šalje sve više oružja Ukrajini. Građani Nemačke su umorni od inflacije i straha od rata i onda dolazi neko ko kaže možemo drugačije,
Možemo da trgujemo sa Rusijom, možemo da budemo prijatelji sa Srbijom, možemo da prestanemo da se mešamo u tuđe ratove. To je poruka koja pobeđuje na izborima. Zato će Weidel biti sve glasnija, zato će sukob u nemačkoj politici biti sve žešći, zato će Srbija sve češće biti na meti ovakvih izjava.